Kitab Salat Istisqa. Bab-bab. صحيح مسلم 1486. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول ردائه حين استقبل القبلة. Sahih Muslim 1486, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Abdullah bin Bakar bahwa ia mendengar Abad bin Tamim berkata, saya mendengar Abdullah bin Zaid al-Mazani berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke tanah lapang untuk menunaikan sholat istisqa, kemudian beliau membalik pakaiannya ketika menghadap kiblat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Istisqa. Bab-bab. صحيح مسلم 1487. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيين عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب ردائه وصلى ركعتين. Sahih Muslim 1487, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abad bin Tamim dari pamannya, ia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju mushala, tanah lapang untuk sholat hendak menunaikan sholat istisqa, maka beliau pun menghadap kiblat dan membalik pakaiannya kemudian sholat 2 rakaat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Istisqa. Bab-bab. صحيح مسلم 1488. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو واستقبل القبلة وحول ردائه. Sahih Muslim 1488, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bahwa Abad bin Tamim telah mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Zaid al-Ansori telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke tanah lapang untuk menunaikan sholat istisqa. Dan ketika beliau hendak berdoa, beliau menghadap kiblat dan membalik pakaiannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Istisqa. Bab-bab. صحيح مسلم 1489. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو لها واستقبل القبلة وحول رداءه
ندائه ثم صلى ركعتين. Sahih Muslim 1489, dan telah menceritakan kepadaku Abu Tahir dan Harmalah keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abad bin Tamim al-Mazini bahwa ia mendengar pamannya yang termasuk salah seorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menunaikan sholat istisqa, lalu beliau membelakangi para jamaah seraya berdoa kepada Allah dengan menghadap kiblat. Kemudian beliau membalik pakaiannya lalu sholat 2 rakaat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Istisqa. Bab mengangkat kedua tangan saat doa istisqa. صحيح مسلم 1490. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. Sahih Muslim 1490 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair dari Syu'bah dari Tsabit dari Anas, ia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya saat berdoa hingga terlihat putih ketiaknya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Istisqa. Bab mengangkat kedua tangan saat doa istisqa. صحيح مسلم 1491. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه. وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. Sahih Muslim 1491 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dan Abdul A'la dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kecuali dalam sholat istisqa hingga terlihat putih ketiak beliau. Namun Abdul A'la berkata, terlihat putih ketiak beliau atau kedua ketiak beliau. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Muthanna telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Abu Arubah dari Qatadah bahwa Anas bin Malik telah menceritakan kepada mereka dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semisalnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Istisqa. Bab mengangkat kedua tangan saat doa istisqa.
صحيح مسلم 1492. وحدثنا ألح بن حميد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. Sahih Muslim 1492, dan telah menceritakan kepada kami Abdul bin Humaid telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Musa telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat istisqa, lalu beliau memberi isyarat ke langit dengan punggung kedua telapak tangannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Istisqa. Bab doa istisqa. صحيح مسلم 1493. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع لها يغثنا قال فارفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فاطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع لها يمسكها عنا قال فارفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر فأنقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت نس بن مالك أهوى الرجل الأول قال لا أدري وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وساق الحديث بمعناه وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود حدثني الحل أعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا: يا نبي الله، قحط المطر وأحمر الشجر وهلكت البهائم. وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى: فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوه وزاد: فألف له بين السحاب ومكثر حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر، واقتص الحديث وزاد: فرئيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. Sahih Muslim 1493, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Yahya bin Ayub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr. Yahya berkata telah mengabarkan kepada kami, sementara yang lain berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Syarik bin Abu Namir dari Anas bin Malik bahwasanya ada seorang laki-laki yang masuk masjid pada hari Jumat dari pintu yang menghadap Darul Kadla, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sedang menyampaikan khutbah. Kemudian laki-laki itu segera menghadap ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan jalan pun telah terputus. Karena itu, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Anas berkata, tidak, demi Allah, kami tidak melihat mendung maupun gumpalan awan sedikit pun di langit, juga tidak ada di antara kami ataupun di antara celah meski satu rumah maupun tempat tinggal. Ia berkata, maka datanglah dari arah belakangnya segumpalan awan yang menyerupai sebuah perisai. Setelah memenuhi langit, awan tersebut menyebar lalu turunlah hujan. Ia berkata, tidak, demi Allah kami tidak dapat melihat matahari kala itu. Ia berkata, kemudian ada seorang laki-laki yang masuk melalui pintu tersebut pada hari Jumat selanjutnya, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri menyampaikan khutbah, maka ia menghampiri beliau dengan berdiri dan mengatakan, wahai Rasulullah, harta benda kami telah lenyap dan jalan-jalan pun sudah buntu, maka berdoalah kepada Allah supaya Dia menetapkannya bagi kami. Ia mengatakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, ya Allah, hujanilah di sekitar kami, jangan kepada kami. Ya Allah, berilah hujan ke daratan tinggi, beberapa anak bukit, perut lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. Maka kami segera berdiri dan keluar berjalan di bawah sinar matahari. Syarik berkata, lalu aku pun bertanya kepada Anas bin Malik, apakah laki-laki itu adalah laki-laki yang pertama? Ia menjawab, saya tidak tahu. Dan telah menceritakan kepada kami Dawud bin Rusyaidin telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim dari Al-Auzai telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah dari Anas bin Malik. Ia berkata, orang-orang tertimpa musim paceklik pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan khutbah kepada orang banyak di atas mimbar pada hari Jumat, tiba-tiba berdirilah seorang Arab pegunungan dan berkata, wahai Rasulullah,
harta telah binasa dan sanak keluarga kami pun kelaparan. Ia pun menuturkan hadis yang semakna dengan hadis di atas. Dan di dalamnya ia menyebutkan doa, Allahumma hawa alaina alaina ya Allah, hujanilah sekitar kami dan jangan kepada kami. Dan tidaklah beliau memberi isyarat dengan tangannya, kecuali terlihat gumpalan awan, hingga aku melihat kota Madinah bagaikan lubang. Dan lembah Kanat mengalirkan airnya selama 1 bulan, dan tidaklah seseorang datang dari seberang, kecuali dengan membawa berita terjadinya hujan yang lebat. Dan telah menceritakan kepadaku Abdul A'la bin Hamad dan Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muktamir, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Tsabit al-Bunani dari Anas bin Malik. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah pada hari Jumat, kemudian orang-orang datang kepada beliau dengan berteriak seraya berkata, wahai Nabi Allah, hujan tak lagi turun, pepohonan telah memerah dan hewan ternak pun telah binasa. Ia pun menuturkan hadis. Dan di dalamnya dari riwayatnya Abdul A'la tercantum, kemudian awan itu pun menyebar dari Madinah, hingga hujan pun turun membasahi sekelilingnya, sementara di kota Madinah tak turun hujan setetes pun. Sesudah itu, aku melihat Madinah, ternyata kota Madinah saat itu benar-benar seperti mahkota, lantaran hujan telah merata membasahinya. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Sulaiman bin Al-Mughirah dari Tsabit dari Anas semisalnya. Dan ia menambahkan, maka Allah menyatukan gumpalan-gumpalan awan itu, lalu kami tinggal di situ sejenak hingga aku melihat laki-laki itu tak sanggup lagi menahan keinginannya untuk segera mendatangi keluarganya. Dan telah menceritakan kepada kami Harun bin Said al-Laili, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Usamah bahwa Hafs bin Ubaidullah bin Anas bin Malik telah menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata, ada seorang Arabi, Arab pegunungan, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat saat beliau berada di atas mimbar. Ia pun menuturkan hadis itu, dan ia menambahkan, maka aku pun melihat awan yang saling memisah bagaikan air saat dituangkan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Istisqa. Bab doa istisqa. صحيح مسلم 1494. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فاحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. Sahih Muslim 1494, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit al-Bunani dari Anas. Ia berkata, kami diguyur hujan ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membuka pakaiannya sehingga terkena hujan, lalu kami pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan hal itu? Beliau menjawab, karena hujan ini merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Istisqa.
Bab berlindung saat terjadi angin dan mendung, serta berbahagia dengan hujan. صحيح مسلم 1495. حدثنا الحله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر وهو ابن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ويقول إذا رأى المطر رحمة. Sahih Muslim 1495 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Kanab telah menceritakan kepada kami Sulaiman, yaitu anaknya Bilal dari Ja'far, yaitu anaknya Muhammad dari Atta bin Abu Rabah bahwa ia mendengar Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila ada angin bertiup kencang sekali, maka hal itu dapat diketahui dari wajah beliau. Beliau bolak-balik ke depan dan ke belakang. Dan ketika hujan turun, maka beliau pun senang dan hilanglah kekhawatirannya. Aisyah berkata, maka saya pun menanyakan hal itu pada beliau. Beliau menjawab, saya khawatir, bisa jadi hal itu akan menjadi azab yang ditimpakan kepada umatku. Dan ketika melihat hujan beliau bersabda, ini adalah rahmat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Istisqa. Bab berlindung saat terjadi angin dan mendung, serta berbahagia dengan hujan. صحيح مسلم 1496. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال لهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. Sahih Muslim 1496 dan telah menceritakan kepadaku Abu Tahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab ia berkata, saya mendengar Ibnu Jurayj menceritakan dari Atta bin Abu Rabah dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia berkata, apabila ada angin bertiup kencang sekali, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya membaca Allahumma inni asaluka khairaha awakaha air ma fiha awakaha air ma ursilat bi wa a'udzubika min syarriha awasyarr ma fiha awasyarr ma ursilat bihi. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikan angin, kebaikan yang dikandungnya, dan kebaikan yang dibawanya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang dibawanya. Apabila langit gelap berawan, maka beliau akan kelihatan pucat, keluar masuk rumah, ke depan dan ke belakang.
Dan jika hujan turun, beliau pun merasa lega, dan hal itu dapat diketahui dari raut wajahnya. Aisyah berkata, saya menanyakan hal itu pada beliau, maka beliau berkata, wahai Aisyah, kalau cuaca seperti ini, saya khawatir jangan-jangan akan terjadi seperti apa yang diungkapkan oleh kaum Aad, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Istisqa. Bab berlindung saat terjadi angin dan mendung, serta berbahagia dengan hujan. صحيح مسلم 1497. حدثني هارون بن معروف حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث حدثني أبو الطاهر أخبرنا الحله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وإراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. Sahih Muslim 1497, dan telah menceritakan kepadaku Harun bin Ma'ruf telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Amr bin Harits dalam jalur lain dan telah menceritakan kepadaku Abu Tahir telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab telah mengabarkan kepada kami Amr bin Harits bahwa Abu Nadar telah menceritakan kepadanya dari Sulaiman bin Yasar dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan tenggorokan beliau, karena biasanya beliau hanya tersenyum. Aisyah juga berkata, dan jika beliau melihat awan hitam mengkelam atau angin yang bertiup kencang, maka kekhawatiran dapat dilihat dari raut wajah beliau. Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, saya memperhatikan manusia, bila mereka melihat kabut hitam, maka mereka begitu senang, karena akan segera turun hujan, namun saya memperhatikan Tuhan ketika melihatnya, saya dapat menangkap kekhawatiran di raut muka Tuhan. Beliau menjawab, wahai Aisyah, saya khawatir bahwa kabut itu akan menjadi azab. Sungguh, telah ada suatu kaum yang diazab dengan angin, dan kaum itu pun telah melihat azab, namun mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Istisqa. Bab angin dari arah timur dan barat. صحيح مسلم 1498.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الحله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي حدثنا عبد يعني بن سليمان كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Sahih Muslim 1498, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Gandar dari Syu'bah dalam jalur lain dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthana dan Ibnu Basyar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam dari Mujahid dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, aku mendapat pertolongan dengan angin timur dan kaum Aad dibinasakan dengan angin barat. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dalam jalur lain dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Aban Al-Jufi telah menceritakan kepada kami Abdah, yakni anaknya Sulaiman, keduanya dari Al-A'mash dari Mas'ud bin Malik dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semisalnya. Menurut ijma ulama sahih,